বইতরে আসি তো বইতরে আছে পুরা বইতরে আছে কেদা লাগু দেখুন এটা থান 2800 খোঁজু তুমি দেখুন কাহিনা পারে দেখুন তার আঁচল না বডিটা দেখুন জোরদার লাগুজি কলেকশন এটা 2800 টাকা 2800 টাকা বিশ্বাস না করুন দেখুন 2800 টাকা কলেকশন আগুটে থান দেখুন তার ব্লাউজ পিস এটা এদের ভিডিও ব্লাউজ পিস ডিজাইন আছে ব্লাউজ পিস পুরা ম্যাচিং ডিজাইন আছে দেখুন কেতে বড় লাগি তার কেন আসবা 7500 মাত্র মাত্র 7 রে দেখাইতলা এটা ব্লাউজ পিস বডি রে দেখুন পুরা প্রপার পুরা দেখুন ফুল ওয়ার্ক দেখুন বডি রে যেটা ওয়ার্ক লাটা কেতে জবরদস্ত এটা কেন আসবা 7500 এটা भी 7500 ব্লাউজ পিস ডিজাইন লা 7500 এ দেখো তার সুচে খালি দেখুন আও এ রে তার ব্লাউজ পিস দেখুন पूरा एकदम बहुत बढ़िया सफा काम है ब्लाउज काम रे काम है अब ब्लाउज पीस देखो पूरा हेवी वर्क है हेवी वर्क वाला है सबको जुहार अफेर तरह स्वागत आम रेमुंडा विलेज आ गोटे नुआ वीडियो के आज का पहुँची गली आपण मान सबकर फेवरेट गुलशन मेहर दादा करके गला हप्ता से नाय थे आपण मैंने बहुत मिस कले वीडियो से मैंने पूरी जाते पूरी तीर्थ कर फैमिली सब जाते बोले आपण मैंने गला हप्ता वीडियो ना आसला आज का बहुत सारा आम व्यूवर्स मैंने वेट कर वीडियो देखवा लगे आज का आसी नुआखाई और राखी स्पेशल एक्सीलेंट कलेक्शन ब्लाउज पीस वर्क थी सम्बलपुरी शाढ़ी डिजाइन में देखा आप कहीं खुजबे बेले ना पर हेन्दा डिजाइन में देखि पारबे तो केनता साड़ी आसी काना आसी चलू देखमा तो वीडियो के बिना काटे एंड कर बहुत बढ़िया बढ़िया सम्बलपुरी साड़ी देखमा रेमुंडा गुलशन मेहर दादा कलेक्शन देखुन ना खाली पाटर एक्सक्लूसिव कलेक्शन माने आसी देखुन एटा गला आसंता काली देखमा एटा आ आजिर वीडियो रे देखमा जेंटा देखुन कॉटन साड़ी देखुन केते थाक अछि एटा देखुन याडे तीन थाक अछि याडे तीन थाक अछि ई सब साड़ी यानी गुडगुड कर देखमा एटा जेन जेनटा देखाबा सेटा खाली बार बार आसी ताकर गोदाम रे भी आउ भी बहुत सारा स्टॉक अछि सेटा नै बार कर है तो जाओ डायरेक्ट पजरामा दादा नु केनता केनता अछि तो दादा फिर के स्वागत नमस्कार आज्ञा मोर ना गुलशन मेहर गाँटा हूँ रेमुंडा डिस्ट्रिक्ट हूँ बरगढ़ आओ गला हफ्ता तो मुझे वीडियो ना बने थे बहुत लोग मिस कर जन बहुत लोग मिस करूचन आ बहुत लोग पजरो फोन माने बिल बहुत टे करूचन केनता ना बनाले बोली सेते लगे मते माफ करबे केनले कहला मुझे पूरी पले देले आओ घरर एंटार सबे फैमिली सहित आमे फी वर्ष आमे जासु आ ई वर्षटा मुझे जेंडे के आमे रही जासे सेनु 7-8 दिन रही जासु ई तरह मुझे 3 दिन लगे ही जाइतले काले कस्टमर यार से यार ना हेबे बोले बहुत कस्टमर यार से यार हे गले मते माफ करबे जेन मन आसी घुची जेन मन आसी करे घुची जन भेल आओ आमे तो देखमा आज लगी राखी और नुआखे लगी आ नुआखे लगी आमे देखमा आजर कलेक्शन बहुत नुआ नुआ कलेक्शन माने आइची आ गला तर जेंटा बिल कलेक्शन माने आइतला आमे वीडियो रे ना देखे पारि थाई वीडियो तो ना बनई से कलेक्शन मान के बिल आमे आज देखाई देमा जेन जेन स्पेशल कलेक्शन हां आउ चलू देखमा हमें नुआ नुआ कलेक्शन आउ एटा तो एटा ऑर्डर करबार प्रोसेस ठीक बते दोन जेन ऑर्डर करबार प्रोसेस होचे आपण ऑनलाइन देखुचन बेले स्क्रीनशॉट नहीं करी व्हाट्सएप नंबर मोर बाहरुतवा स्क्रीन रे से स्क्रीन नंबरटा होचे मोर मोबाइल नंबर हमर फोन पे गूगल पे सब किछि सेटा व्हाट्सएप नंबर भिले सेति पठाई पारबो सेति सब किछि आपण फोन करी पचरे बिल पारबे आओ स्क्रीनशॉट दे करे से साड़ीटा जदी स्टॉक थिबा बेला आगरो पेमेंट करा बहुत लोग पचरो जन जे कैश ऑन डिलीवरी हेसी के एंता ना होय कैश ऑन डिलीवरी आमो से ना होय आगरो पेमेंट करा पड़बा जेनते लगी हमें पोस्टल रे हमें इंश्योरेंस सहित हमें से पार्सल के सेटा से आपण इंश्योरेंस सहित पठाले तका निश्चित हिसाब पहुंचो जाबे सेटा पूरा आपण पेबार जैक सेटा हमर गारंटी रे थिबा देखुन इंदा सब सिक्योरिटी रे गुलशन दादा पठा तो जाओ बिना पेबार जैक आ जदी घर के जेन माने विजिट करबा ले चाहू जन रेमुंडा हमर बरगढ़ नु मात्र 20 किलोमीटर सम्बलपुर नु मात्र 45 किलोमीटर आ सम्बलपुर आडू जदी आउ रेंगाली कैम नु थुआपली रास्ता धरबे और रेमुंडा पले आसबे बरगढ़ आडू आसु जन बेले सहरा टिकरा आसी गिरी रेमुंडा रास्ता पले आबे 20 किलोमीटर पड़बा भेड़ेनाडू जदी आउ जन बेले भी भेड़ेनाडू भी 10 किलोमीटर पड़बा एटा तो जेन माने जदी संपूर बिनका आडू जदी आउ जन बेले 10 किलोमीटर भेड़ेन नु पड़बा 10 किलोमीटर भेड़ेन नु पड़बा एता कर लाइव लोकेशन जदी आपण देखबा ले चाहू जन YouTube रे ई वीडियो भी छडाइती YouTube रे आपण देखबे डिस्क्रिप्शन रे ताकर घर लोकेशन भी दिया जेन माने लोकेशन रे डायरेक्शन देखि आबा ले चाहू जन बेले भी आसी पाबे तो चलो बिना देरी स्टार्ट करमा देखमा पहला हमें देखमा 23 हम बहुत लोग पचरासन जे 700-800 नु स्टार्टिंग अच्छे क्या बोले मोर चैनल माने मोर वीडियो रे 700-800 नु मिना देखे
डायरेक्ट मुई 2300 नु आरंभ करसी जेना तब एक नंबर क्वालिटी हां एक नंबर क्वालिटी माल मुई पूरा देखासी मुई 700 800 नु साड़ी ना जेना पूरा ओरिजिनल संबलपुरी के जेनटा पूरा ओरिजिनल संबलपुरी सेटा ही मुई देखासी देखुन हाफ हाफ रे अछि एटा हाफ हाफ रे अछि 2300 टका पड़बा एटा 2300 टका देखुन एटा तार आंचल एटा तार आंचलटा आ तार बॉडी तार ब्लाउज पीस ना आसे तार ब्लाउज पीस ना आसे मात्र 2300 टका किनि परबा एटा देखुन 2500 टका पड़बा एटा देखुन 2500 टका पड़बा 2500 टका पड़बा एटा बहुत टेंता माल माने बहुत टे अछि ए देखुन 2600 टका 2600 टका पड़बा देखुन एटा तार आंचलटा फुल बॉडीटा देखुन 2600 टका पड़बा ए देखुन एटा देखुन लाइट कलर रे अछि केते बढ़िया लागै देखुन एटा भी लाइट कलर रे जेम से डबल धड़ी रे आंचल रे आसी हना आंचल दीजी एटा देखुन तार बॉडीटा केते बढ़िया लागै फुल बॉडीटा 2650 टका 2650 टका एटा घिनि पारबे देखुन केते बढ़िया कलेक्शन टे ए देखुन राखी स्पेशल नोखी स्पेशल जाहु कम दाम के साइड दरकार एटा देखुन तार आंचल एटा आंचल एटा 2500 बॉडीटा देखुन 2500 टका मात्र पड़बा देखुन ए देखुन एटा तार आंचलटा एटा तार आंचल 2400 पड़बा आ बॉडी देखुन एटा 2400 टका 2400 टका केंदा क्वालिटी साड़ी में देखुन केंदा शाइनिंग दे आउजी खाली देखुन कॉफी कलर कॉफी आ मेहंदी रे एटा तार आंचलटा 2300 पड़बा बॉडी देखुन 2300 टका एटा 2300 ए देखुन आगुरे है 2300 रे है 2300 पड़बा एटा तार आंचलटा ए देखुन बॉडी देखुन है 2300 टका एटा 2300 टका देखुन केंदा केंदा कलेक्शन आपन हमें टाइम हे जिबा बोले खुली करे भी ना देखाबार ना तो खुली करे भी देखातो ए देखुन आ जेन जेन आपन को दरकार स्क्रीनशॉट कर टिक मार तार आंचलटा देखुन 2500 आ बॉडी देखुन 2500 एंता साड़ी माने बहुत टे बाहरबा देखुन एंता साड़ी माने बहुत टे बाहरबा ए देखुन एडा 2600 रो माल देखुन 2600 एटा गुटे देखुन 2500 रो एटा ब्लाउज पीस वाला एटा बहुत टे एंता माल माने बहुत टे बाहरबा तापरे हमें ब्लाउज पीस वाला देखमा एटा देखो ब्लाउज पीस वाला देखमा एटा ब्लाउज पीस स्टार्ट हो गेला देखुन ब्लाउज पीस एटा देखुन ए देखुन 3000 टका 3000 टका पड़बा देखुन ए देखुन 2800 टका एटा 2800 ब्लाउज पीस थान थाके देखुन थान रो डिजाइन 2800 टका केंदा ब्लाउज पीस थिलाटा पाइ पाबे देखुन गोटे एडा देखुन आचल एडा इथे ब्लाउज पीस ना न 2600 पड़बा 2600 टका पड़बा देखुन देखुन जाके पसंद हो जे केनता दिसु छै तार बॉडीटा 3D रो पूरा काम है जी पूरा 3D रो काम है तार ब्लाउज पीस ना ब्लाउज पीस ना तार तो बहुत टे माल माने एंता टे बाहरबा ए देखुन ए देखुन गोटे देखुन हाफ हाफ रे अछि एडा हाफ रे अछि बढ़िया लागु जेटा देखुन एडा 2200 अच्छा 2200 एटा तार बॉडीटा देखुन 2200 टका एटा 2200 हमें 2300 रे अछि कहतलु 2200 रो बिल दुई पीस बाहरी गला 2200 रो भी दुई पीस आसी जिबा देखुन एटा गोटे देखुन 2300 रो 2300 टका देखुन एटा तार आचल एटा दुई पीस आसबा तापरे हमें देखमा प्लेनटा ना देखाबार कहतले आजी का प्लेन देखाबा देखुन प्लेन रो क्वालिटी टिके देखुन खाली ए देखुन 3000 टका 3000 टका पड़ देखुन एटा तार आचल एटा ब्लाउज पीस भी आसबा तार बॉडी देखुन ए देखुन तो ब्लाउज पीस भी आसबा एटा कॉफी कलर रे 3 पीस आइछे 3 पीस है जेटा देखुन कॉफी कलर 4 पीस अछि 3 पीस कहतली 4 पीस आइछे देखुन जाके जेना दरकार थरे दी बुकिंग करू जेटा दरकार ए देखुन मेहंदी कलर रे 2 पीस आइछे है 3000 रे है 3000 एटा गुटे कलर अच्छे आ एटा गुटे कलर अच्छे देखुन ए देखुन गुटे अच्छे डीप कलर गुटे अच्छे लाइट कलर जाके जेटा पसंद लागबा जाके जेंटा पसंद लागबा सेटा टिक मारी करे पठाबे आ ऑर्डर करबे तारपर देखबा एटा देखुन रामा ग्रीन रे थान दे देखुन केंदा लागु जे एटा देखुन जोरदार लागु जे देखुन एटा हला तार आचल आ तार बॉडीटा देखुन 3900 टका एटा घेनि परबे ब्लाउज पीस आसे एते भी ब्लाउज पीस आसबा ए तार मेहंदी कलर थिला हां सरी गला देखुन कस्टमर आसी कि सेटा वीडियो ना देखाबार आगरु सेटा बुकिंग कर देले तारपर देखबा बिलेई साड़ी देखुन 3300 एटा एवरग्रीन साड़ी सब दिन ले एटा सब दिन ले सब पसंद करसन हां 3300 टका पड़बा ए देखुन आजि का भी एटा बहुत डिमांड यानी नोखे और राखी लगी सब इन द सस्ता साड़ी माने बहुत कुशन ले देखुन ताको लगी स्पेशल एटा देखा होई देखुन 3300 लगा देखुन बिलेई साड़ी देखुन तीनटा कलर 3300 ए देखुन चारटा कलर ऑप्शन देखा लेना देखुन नहीं एटा हाथी साड़ी है एटा हाथी साड़ी है बाकी तीनटा से बिलेई साड़ी दिला एटा भी हाथी साड़ी है एटा हाथी साड़ी देखुन जोरदार लागु देखुन एटा ए दे गुटे कलर अछि एटा बिलेई साड़ी है दे एटा भी मैरून कलर रे अछि
जबरदस्त कलेक्शन 3300 लेखा 3300 लगा स्क्रीनशॉट करू जहा के जेंटा दरकार तापर ए देखुन आपण ऑनलाइन भी मगे पारबे ऑनलाइन भी मगे पारबे इटा घर के विजिट करजन बेले भी बढ़िया ए देखुन गुटे इटा गुटे देखुन केते बढ़िया कलर जे एटा जुड़े कहला मिली जिवे जो एतकी जल्दी देखाबार कारण हला आप कम समय रे केते जहां साड़ी देखे देखुन गुटे कलर एटा सब 2900 लेखा 2900 लगा देखुन प्रभा साड़ी माने एटा गुटे देखुन इतार भेल जुड़े कलर बाहरबा जुड़े कलर बाहरबा केनो गुटे अच्छे कहि ना होए एतार कॉफी आ मैरून रे बाहरबा कॉफी आ मैरून रे तारपर देखमा ए देखुन आ गुटे एटा गुटे देखुन मेहंदी कलर रे मेहंदी कलर रे बहुत लोग पचरतले मेहंदी कलर सरी जाय छै ना अनबार एटा 2800 के एटा देखुन एतार दाम होचे 2800 टका देखुन केते बढ़िया लागु जे देखुन पूरा मेहंदी कलर ए छै तीनटा एटा तीनटा तीन पीस होचे तीन पीस होचे मेहंदी कलर तापरे ऑरेंज कलर देखुन ऑरेंज कलर गुटे जामुन कलर गुटे ये सब 2800 लिखा देखो सब 2800 देखुन इधर कलर ऑप्शन माने देखुन केते देखुन गुटे इटा बिल दुई पीस आइछे दुई पीस भी আছে এটা বিল দুই পিস আইছে গুটে আঁচলটা আমি দেখাই দউছি গুটে শাড়ির আঁচল দেখাই দেবে গুটে শাড়ির আঁচলটা আমি সেদিন আইডিয়া হইবা দেখুন আপন মানকু যদি বুকিং করবা চাহো দেখুন বড় শাড়ির ডবল ধড়ি রে জানা ডবল ধড়ি রে জানা আছে মাত্রটা কেতে টাকা কইলে কি 2800 টাকা দেখুন কেতা পাইও যে দেখুন বড় শাড়ির আঁচল পাইও জানি দেখুন আ গুটে এটা এটা দেখুন ডবল ধড়ি টাইপের ডিজাইন আছে এ দেখুন ডবল ধড়ি বইতরে আছে তো বইতরে আছে পুরো বইতরে আছে কেদা লাগু যে দেখুন এটা থান 2800 খোঁজু তুমি দেখুন কাহি না পারে এটা দেখুন তার আঁচল না বডিটা দেখুন জোরদার লাগুজি কালেকশন এটা 2800 টাকা রে 2800 টাকা রে বিশ্বাস না করুন দেখুন 2800 টাকা রে কালেকশন আ গুটে থান দেখুন বইতো ডিজাইন এটা গুটে দেখুন আ গুটে থান মজুরা থান 3000 টাকা পড়বা এটা হলা তার আঁচল এটা 3000 টাকা এই সব যাহা বি লেখালে থান মানে এটা সব ব্লাউজ পিস মানে ব্লাউজ পিস আসবা এটা গুটে আছে এটা বিল দুই পিস বাহারবা এটা দুই পিস আসবা দেখুন টেরাকোটারে আছে 3000 টাকা 3000 টাকা আসবা দেখুন এই দেখুন এটা তার আঁচল ফুল বডি এটা তার ফুল বডিটা দেখুন জোরদার আছে তারপরে আ গুটে আমি দেখুছো 3500 টাকা পড়বা দেখুন এই দেখুন এটা তার আঁচল এটা বিল দুই পিস বাহারবা তার বডিটা দেখুন এই দেখুন এটা বিল দুই পিস আসবা তারপরে আমি টিকে উঁচা রেঞ্জ রে জিমা খালি ওয়েট করতাম হ্যাঁ এই দেখুন এটার আমি আনুতলো কফি কলা এন্তা কলর আনুতলো এই দেখুন পিঙ্ক কলর হইছে পিঙ্ক এটা পারপল হ্যাঁ পারপল কলর এই দেখুন পারপল কলর হইছে এটার বিল ব্লাউজ পিস আছে এটার বিল ব্লাউজ পিস আছে তারপরে এই দেখুন ব্লু কলর এটা ডবল ধরিয়া ব্লু কলর দেখুন হেড ইতি আছে जोरदार लगे इतार रेटटा होचे 3500 টাকা 3500 টাকা পড়বে পুরো সফা কাম হইছে এটা গুটে দেখুন পাটা ধড়ি বেই দিচ্ছে এটা দেখুন তার আঁচল আর তার বডিটা দেখুন ফুল বডিটা দেখুন এটা আসবা এটার রেট হচ্ছে 4000 টাকা 4000 টাকা পড়বে দেখুন তারপরে হে দেখুন হে রামা গ্রিন কলরে তারপরে আসবা এটা ওটা পরভা ডিজাইন এটা বি রামা গ্রিন কলর হে সমান ডিজাইন দেখুন এই দেখুন রামা গ্রিন কলর আঁচল भी बहुत सफा আছে এই দেখুন जोरदार लगी तार बॉडीটা দেখুন এটা কি চিন্তা প্রকার এটা রেট কানা আসবা 3500 হেই 3500 রে রামা গ্রিন কলর এটার দুই পিস কইলে বিল মিলি যাবা দুই পিস কইলে বি মিলি যাবা তারপরে আমি দেখমা আ গুটে দেখো এটা দেখুন তার আঁচল এটা হচ্ছে তার বডিটা দেখুন কি চিন্তা প্রকার আছে এই দেখো জবরদস্ত আছে দেখুন এটা 3800 টাকা 3800 টাকা এটা ঘিনি পারবে এটার দেখুন আমি গুটে থান বিল দেখাইতলা এই কলর রে ভাই এই কলর থান দেখাই দিলা হ্যাঁ থান বিল দেখাইতলা এটা দেখুন ধড়ি वाला এটা আসিলা এটা ধড়ি वाला এটা দেখুন আঁচল এর ব্লাউজ পিস भी আছে হ্যাঁ ব্লাউজ পিস বিল আছে দা বডিটা দেখুন কি চিন্তা প্রকার এটা রেট 3500 টাকা দেখুন এটা তারপরে আ গুটে এ দেখুন 3700 রেট এটা দেখুন আচ্ছা 3700 টাকা রেট 3700 রেট মিলবা দেখুন জবরদস্ত আছে এটা দেখুন এটা গুটে দেখুন এটা আমি সমলে ডিজাইন কহা है সমলে ডিজাইন দেখুন কেনা লাগছে সমলে ডিজাইন আজকে কম দাম কি আরে পুরো ধমাকা করে দিলেন গুলশান দা দেখুন আপন আসবে বলে ফেরি করে না জান দেখুন হেন্দা ডিজাইন সমলে ডিজাইন এটা 4200 টাকা 4200 টাকা আর জেন শাড়ি আপন দেখুছেন এটা ভিডিও দেখলা মাত্র কে বুকিং করে দিবে দিনে দুই দিন ভিতরে না তো এই সব শাড়ি পুরো আউট অফ স্টক হই যাসি আও মানে সোমবার দিন যাক কি নাই এটা ডিজাইন মানে সরি যায় আছে পুরো অধা খালি হইবা পুরো অধান উপর কে খালি হই যায় অধান অধিক পুরো খালি হই যাসি এটা দেখুন না যদি আপন যদি আসুজন ভিডিও দেখলা মাত্র কে আপন সানডে জায়গা আসবার প্ল্যান করবে কেনদি
बढ़िया रे परबा देखो 4000 टका तापरे आउ टिके हमें ऊंचा ऊंचा हेते जामे तानो चाहे ऊंचा बेले है पाखा पखे 2-400 रो यार से अड़बा देखो ए देखो इडा गुडे देखो केते बढ़िया अछि बॉक्स ब्लाउज पीस ना नो तापरे हमें यहाँ जे निजेंडा देखामा केनते ब्लाउज पीस ना थिबा केनते ब्लाउज पीस सेटा कहि दिया हबा हां सेटा कहि दिया हबा ए देखो जोरदार अछि 5200 टंका पड़बा तारपर देखमा ए देखो एते ब्लाउज पीस माने ना देखुन केते बढ़िया लागै एटा तर आचल अतर बॉडी देखमा जोरदार अछि इधर रेट कना आसबा 4000 टका 4000 टका एटा बे गुड देखुन ए देखो केते बढ़िया जेटा देखुन तर आचल एटा से 3 धड़ी वाला है 4500 टका देखुन 3 धड़ी वाला 4500 टका तापरे इटा फिर गुटे इटा बाहरलानो एटा देखुन तारा तो हमें देखाई देलो देखा आइतला इटा गुटे देखुन केना टाइप रो गुटे सॉफ्ट टाइप रो अछि देखुन लाइनिंग पूरा बॉडीटा देखुन एटा हला तारा आचल जोरदार लागु जीटा एटा 4000 टका कहला 4000 टका इटा फिर तार ब्लाउज पीस ना तार बॉडी देखुन ब्लाउज पीस ना से तार रेट काना कहले कि 3900 टका देखुन सॉफ्ट डिजाइन सेति लेवल लोग बहुत पसंद करछन निसाड़ी के आपी से अछि आपी से भी अछि तारपर देखमा ए देखुन आ गुटे आ बहुत लोग कहउजन कि इडा साड़ी माने मगाले घर के आबा कि ने बोली घर के पूरा बाइजत पहुंच जे नथिले भी आपन जे नथिले भी पहुंची जिबा आपन खाली 7-8 दिन भीतर सब पहुंची सिरा देखुन इडा गुडी तार 4500 इतार ब्लाउज पीस ना आसे इडा ऑनलाइन मगाले भी आपन को घर जाय पहुंचबा आपन ई वीडियो माने स्टार्टिंग ने इंट्रो बताता सेटा के ना देखना मजिनो देखसन एटा ऑनलाइन आबा कि नहीं सेटा आबा कि नहीं बोली बहुत लोग पचरत आ नंबर भी बहुत नंबर जेन स्क्रीन ऊपर दिया जे ना के हेटा ही ताकर नंबरटा हमर 6000 टका जेन स्क्रीन ऊपर चालू छी सेटा ही मोर नंबर है से व्हाट्सएप नंबर है फोन पे नंबर चित्रापुरी ऑरेंज कलर इतर तीनटा हेचे हल्दिया गुटे हेचे चित्रापुरी गोला तर जुडे हल्दिया हेतला ऑरेंज कलर तीनटा हेतला जोरदार अछि देखुन इडा ए देखुन 5200 टंका पड़बा एटा देखुन ए देखुन चौड़ा बड़ रे माछा धड़ी वाला है बढ़िया अछि 5200 टका जहा के जेन कलर पसंद हो जे स्क्रीनशॉट करी ऑर्डर स्क्रीनशॉट मारी करे पठाबे ऑरेंज कलर नबार जेबे अपन तीनटा थर दिन में वाला भी पाई पाबे तीनटा नेमी कहला भी पाई जिबे तारपर देखमा मैं ए देखुन एटा ओटा बहुत फेमस साड़ी एटा बहुत पसंद करछन देखुन एटा मझा रे हमें केन हफ्ता आसी केन हफ्ता ना आसे एटा किसी गारंटी नै केन हफ्ता ना आसे लेकिन हमें जेंटा बिलांस ब्लाउज पीस वाला इतार एटा ब्लाउज पीस वाला आंसर देखुन इतार ब्लाउज पीस वाला ही हमें आंसर एतार बॉडीटा देखुन जोरदार अछि 6000 टका पड़बा इतार ब्लाउज पीस वाला ही हमें आनमु बिना ब्लाउज पीस वाला आसी सेटा हमें ना सेटा ना आना ए देखो आ गुटे साड़ी एटा बिना ब्लाउज पीस वाला है एटा हाथी साड़ी है दोचे ए देखो 6000 टका देखुन तार आचल आ तार बॉडीटा देखुन फुल बॉडीटा देखुन जोरदार लागु जे 6000 एतार ब्लाउज पीस ना जेते आउ जे जेन दिन आसबा सब ए देखुन ई साड़ी के बहुत डिमांड है सी इधर केतेटा हिचे देखुन ब्लू तीनटा मेहंदी जोड़े सागवा गुटे सबुटा हमें गुटे गुटे देखे देमु ए देखुन एटा माठिया साड़ी इतार ब्लाउज पीस ना आसे उधर ब्लाउज पीस ना आसे ब्लाउज पीस एटा भी बढ़िया लागु देखुन डिमांडिंग साड़ी डाला तार आचल एटा तार आचल फुल बॉडीटा देखुन जोरदार लागु जे देखुन 5000 टका पड़बा एटा तापरे ब्लूटा देखुन एटा भी बढ़िया लागु देखुन कलर डिजाइन थे एटा तार आचल तार बॉडीटा देखुन जोरदार अछि है 5000 रे है 5000 रे आ गुटे मेहंदी देखो मेहंदीटा अलगा डिजाइन है बाकी सफा भीतर है सफा केते सफा काम हेचे देखो पूरा देखो एटा तार आचल केते सफा काम हेचे जी जोरदार दिया कपड़ार क्वालिटी भी बहुत बढ़िया दिछि कपड़ार क्वालिटी भी एक नंबर केते फाइन अछि देखो एदा रेट कना आसबा है 5000 टका पड़बा एटा जुड़े अछि ब्लू तीनटा कलर बाहर तार तीनटा अछि ब्लू तीनटा कलर बाहर तापर देखमा एटा देखुन आगो आनुतलु मझारे बंद कर देथलु फिर इटा आसला न देखो फिर इटा आसीवाला देखुन
এটা এভারগ্রিন শাড়ি সব বেলে হি চালছি এটা এটার রেট বড়ি করে আছে এটার রেট বড়ি করে বড়ি গেছে এথর এই দেখুন এটা হলো দেখুন তার আঁচল এই দেখুন এটা তার বডিটা দেখুন জোরদার আছে তার রেট কেনা কইলে 5700 এটা 5500 বিকা হউতলা সিজন রে ভিল लेकिन ऑफ सीजन रे हमें 5700 বিকা এটা রেট বড়ি গলা তার এটার রেট বড়ি গলা 5700 টাকা দুই পিস আছে এটা দুই পিস আছে না করমু আমি কাস্টমার লাগি আমি আনুচু কম কম पूरा कम देबार लगे हमें आनुचु लेकिन का करमु रेट बढ़ला तो ना मानबार बिल्कुल से रेट बढ़ा कहला इता डिमांड हे गला कि नहीं हेताल लगी देखमा हमें हाज नहीं देखमा बहुत बेलनु जेंटा टाकीचन ब्लाउज पीस वर्क वाला आ प्रीमियम कलेक्शन आज का सेटा ही देखमा लग्जरियस प्रीमियम एंटिक डिजाइन रो यानी स्टार्ट होला देखुन ए देखुन सॉफ्टा देखुन केंदा छोट छोट सॉफ्टा पूरा पूरा देखुन विचित्रा पर सॉफ्टा अलगा डिजाइन रो सॉफ्टा है हला एटा देखुन तारा चल फुल बॉडीटा देखो फुल बॉडीटा देखुन जबरदस्त लाउजे ए देखो हला एटा हां तार ब्लाउज पीसटा देखो ब्लाउज पीस रे भी ए तरबे सॉफ्टा डिजाइन আছে केंदा बढ़िया लाउजे देखो एदा रेट केना आसबा 8200 टका रे देखुन केंदा क्वालिटी रे काम पाई परबे देखुन एटा हो जे 8200 टका देखुन 10-12 हजार टाका साड़ी पे दिचे लेकिन 8200 टका रे पाई परबे आगुटे देखुन केंदा डबल আছে সবটা মজুর রে আছে আর তলে উপরে সবটা আছে টিকলি সবটা আছে তিন ধড়ি वाला দেখুন আর তার মাছ মানে পুরো টিকলি वाला এটা তার আঁচলটা দেখুন দেখুন তার আঁচল আর তার বডিটা ফুল বডিটা দেখুন এই দেখুন তার ব্লাউজ পিস এদের भी ব্লাউজ পিস রে ডিজাইন আছে ব্লাউজ পিস রে পুরো ম্যাচিং ডিজাইন আছে দেখুন কত বড়িয়া লাগি তার রেট কেন আসবা 7500 মাত্র 7500 বিশ্বাস দেখুন দেখুন কেন্দা ডিজাইন মাত্র 7500 টাকা রে কিনি পারবে আউ বিল দেখাউছে এ দেখুন हां ए देखो ब्लाउज पीस डिजाइन वाला देखो 7500 रे सेतिले कोआ होजी देखो सर मात्र के बुकिंग करबे ना तो এটা आउट ऑफ स्टॉक होइबा पिंक कलर এটা দেখুন এ দেখো এটা তার চল মজুরিতে আছে আর ফুল বডিটা এটা ফুল বডিটা দেখুন এটা তো খালি আমি ধড়ি রে দেখাইতলা এটা ব্লাউজ পিস বডি রে দেখুন पूरा प्रॉपर पूरा দেখুন ফুল ওয়ার্ক দেখুন বডি রে যেটা ওয়ার্ক লাটা কেটা জবরদস্ত এটা রেট কেন আসবা 7500 এটা भी 7500 ব্লাউজ পিস রে ডিজাইন वाला 7500 এ দেখুন আহুরি বিল আমি দেখুন এ দেখুন যেটা দেখুন ট্রেন্ডিং কালেকশন কেন্দা কালেকশন মানে দেখুন কত বড় রেট রে পাই পারবে ই ডিজাইন রে সেটা 7500 রে দেখালি হ্যাঁ ই ডিজাইন রে দেখুন আগুরে নোয়া ডিজাইন এটা দেখুন কেতে সফাই চার ধড়ি वाला হ্যাঁ পিঙ্ক কালার রে এটা দেখুন তার আঁচল এটা তার আঁচলটা এটা তার বডিটা দেখুন তার বডি এটা ব্লাউজ পিস এ দেখুন এদি দেখুন ব্লাউজ পিস কেন্দা ওয়ার্ক কি বড় ব্লাউজ পিস দেখুন এদার রেট কেন আসবা এটার রেট 9000 টাকা আসবে 9000 টাকা আসবে 9000 টাকা আসবে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি তারপর আগুতে ভিল দেখুন তার জামুন কালার এ দেখুন জামুন কালার তার এটা তার জামুন কালার এটা দেখুন তার আঁচল এটা তার আঁচলটা ফুল বডিটা এটা বডিটা দেখুন আর ব্লাউজ পিস এ দেখুন जोरदार लागुजे जामुन कलर ग्रीन धड़ी है 9000 रे आसबा तापरे देखमा हमें ये देखो साड़ी देखो नेच के जोरदार लागुजे देखो सॉफ्टटा ये देखो देखो तार आंचल एटा तार आंचलटा फुल बॉडी देखो तार सूचे खाली देखो आउ ए रे तार ब्लाउज पीस देखो पूरा एकदम बहुत बढ़िया सफा काम है जे 3D काम रे काम है आ ब्लाउज पीस रो देखो पूरा हेवी वर्क है जे हेवी वर्क वाला एटा केते बढ़िया लगे सॉफ्टा भी काम बेबी पिंक कलर रे जेना डिमांडिंग कलर रे हां बेबी पिंक कलर रे আছে एदा रेट कना कहले 10000 टाका पड़बा स्क्रीनशॉट करी बुकिंग करून जहा को ब्लाउज पीस डिजाइन रे दरकार एक नंबर क्वालिटी रो एटा आसी जे देखो सेदिले बोली आपण माने जल्दी जल्दी बुकिंग 10000 टाका पड़बा आ गुटे डिजाइन देखो एटा सब डिजाइनर साड़ी कोहाय से हां डिजाइनर साड़ी ए देखो सॉफ्टा डी देखो केनता केनता काम है छे देखो केनता केनता पूरा से डिजाइन केनते इसे बुनकर भाभी कर बुनु जे बड़ा एटा देखो तारा चल एटा तार बॉडी देखो मेहंदी रे আছে টেরাকোটা ডিজাইন আছে बढ़िया लागे सॉफ्टा तार काम भी बढ़िया लागे एते हमर ब्लाउज पीस काम ना से बाकी धड़ीटा जीवा आती हां एटा देखो 8300 रे আছে 8300 টাকা 8300 आ विल देखो
प्रीमियम कलेक्शन देखे देले जेना देखुन देखि करी बाउनी ना परन हेना ना कलेक्शन देखो आ गुटे देखो डबल सप्ताह एटा बहुत पसंद कर यानी बहुत ट्रेंडिंग रे चली एटा बहुत ट्रेंडिंग रे चालू छै ई मझिनो सप्ताह थिला देखुन तार आंचल एटा तार आंचलटा तार बॉडीटा देखुन बॉडीटा एटा पर्पल कलर अछि देखुन केते बढ़िया दिजे एदी भी ब्लाउज पीस डिजाइन आसबा ब्लाउज पीस डिजाइन आसबा जे ट्रेंडिंग डिजाइन रे भी देखुन तार ब्लाउज पीस रे वर्क यानी ब्लाउज पीस रे वर्क बहुत कहू एटा केते आसबा रे 9000 टका 9000 टका देखुन हेवी क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी एटा गुटे देखो এটা গুলো দেখুন সফট ডিজাইন আছে রামা গ্রিন কলর আছে টেরাকোটা কেতে ফাইন কামে যে দেখুন ই বডি ভিতরে কেনটা पूरा लाइने ठियाड़े जन पूरा लाइने छा विश्वास न करो केते बुनकर रो बहादुरी केते बुनी जे बडा देखुन तार आंचल आंचलटा ফুল বডিটা দেখুন ফুল বডিটা দেখুন জবরদস্ত লাগুছে ঠিক কামে যে তলে তার উপরে সফটা তার উপরে ই লাইনটা দেখুন কেনটা পুরা ফাইন पूरा পিনলে পচরো দুবে কেন আলু 8300 টাকা কেতে কইলে 8000 8300 8000 लेकिन इतार धड़ी हमर ब्लाउज पीस काम ना ब्लाउज पीस काम ना ए देखो आ गुटे দেখুন इतार ब्लाउज पीस हमें काम वाला देखाइथिला मझिन जामुन कलर এটা দেখুন লাইনিং ডিজাইন এটা যেন ট্রেন্ডিং রে জানি চালিয়ে সফট ডিজাইন এটা দেখুন তার আঁচল আর তার ফুল বডি তার ফুল বডিটা দেখুন জোরদার ব্লাউজ পিস কাম নেন প্লেন আছে এটা এদার টাকা আসবা 8000 টাকা 8000 টাকা পড়বা মাত্র এটা দেখুন তারপরে দেখমা এই দেখুন কেতে বঢ়িয়া চন্দন কলর গেঞ্জিটা চন্দন কলর এটা পাটো ধড়ি পাইটে আছে এটা দেখুন তার আঁচলটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগবা 7500 7500 টাকার ঘিনি পারবে দেখুন জবরদস্ত কোয়ালিটি র এই দেখুন এটা ফি পালি আউছি ফি পালি পরে ভাবু দুবে কিটা সেই সেটা দেখো लेकिन দেখুন यहाँ पूरा सूता खुला होजी देखो এটা জেন্ডার অপশন গুলশন দাদা সবলে ট্রেন্ডিং কালেকশন রকশন আর সব জেন্ডার লোক পছন্দ করলা পত্রিকা কালেকশন রকশন দেখুন এটা আলা তানা চল আর গুটে জুড়ে ডিজাইন রে আমি কাম বন না করদ যে জেন্ডা তার মানে এটা দেখলে কি সে শাড়ি আছে কে বেলে আছে হ্যাঁ বলতে পার কথা হেন্দা ডিজাইন মানে সব রকশন 9000 টাকা পড়বার দেখুন এই দেখুন আর গুটে লহরি সপ্তাহ এটা 8000 টাকা 8000 টাকা পড়বার দেখলা তানা চল ফুল বডিটা দেখুন जोरदार लाଗୁছে 8000 টাকা 8000 টাকা তার আগুটে কলর ভিল আছে এ সমান রেটে আসবা দেখুন আগুটে ডিজাইন আইছে দেখুন जोरदार লাগুছে দেখুন এটা লাতার আঁচল আর ফুল বডিটা দেখুন জবরদস্ত লাগুছে 7200 টাকা পিস কলে ভিল মিলি দুই পিস কলে মিলবা দেখুন ডবল সপ্তাহ আছে উপরে গুটে তলে গুটে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন এটা তারপরে দেখমা এই দেখুন আগুটে এর মিলন নাই ভাই লাগুছে মিলন কুঠি সব আছে এটা তার আঁচল এটা তার বডিটা দেখুন 7300 টাকা পড়বা তারপরে দেখমা এই দেখুন এটা হচ্ছে দেখুন ডবল লহরি সফটা 7000 টাকা এটা লাতার আঁচল এটা তার বডিটা দেখুন 7000 টাকা এটা 7000 টাকা বঢ়িয়া লাগুছে শাড়িটা বি এক্সক্লুসিভ কালেকশন রাখি স্পেশাল নোয়াখাই স্পেশাল এটা আপনারা মানে ঘিনি পারবে অনলাইন অফলাইন দুই মাধ্যমে আর তার অ্যাড্রেসটা জানবার লাগবে বলে দেখুন অ্যাড্রেসটা হলো প্রিন্স সম্বলপুরি শাড়ি রেমন্ডা গুলশন মেহের बहुत फेमस सम्बलपुरी शाड़ी ऑनलाइन 7700 ऑनलाइन गोटे बहुत पूरा पुराना पूरा कुख्यात व्यापारीयान 7500 टका देखुन सपना देखुन काम देखुन केनला हे जे आ कलर बिल देखुन नया कलर एटा चल कलर बिल नया कलर है देखुन शाइनिंग वाला कलर जोरदार लागु देखुन एटा ए देखुन 7500 टका पड़बा देखुन एटा स्वास्तिक रो सपटा टाइप रो छे ए देखुन श्रीयंत्र सपटा स्वास्तिक एटा देखुन एटा नयाटा गुटे फेर आसला तले तीनटा छोटा माछ আছে দেখুন দুই লাইন করি পাঁচটা আছে দুই জুড়ে গুটে লাইন গুটে এটা তারপরে চারটা তিনটা জুড়ে কেনটা হাইজি দেখুন পুরা পছন্দ লাগু যেটা পুরা হ্যাঁ 5 4 3 2 এটা লা চল আর তার বডিটা দেখমা 8000 টাকা 8000 টাকা পড়বা দেখুন তারপরে দেখমা এটা গুটে দেখুন সফটওয়্যার ডিজাইন রয়েছে 7,500 পুরোটা তারা আঁচল ফুল বডিটা দেখুন চিন্তা প্রকার আছে তারপরে দেখমা এই দেখুন
ডবল এটা গুলো তো সবটা বেবি পিঙ্ক কালার আছে বড়িয়া লাগুছে এটা বি হে 7.5 এইটা তার আঁচল আর তার বডিটা দেখুন 7.5 পড়বা তারপরে দেখমা হে দেখুন গুটে কেন দেখুন গুলো নয়া স্টাইল সবটা আছে দেখুন বক্স বক্স ডিজাইন রে কলার ভিতর বড়িয়া লাগুছে এটা তার আঁচল 7700 টাকা বডি দেখুন 7700 টাকা এটা আপন ঘিনি পারবে 7700 টাকা এটা গুটে এত বড়িয়া লাগুছে এটা কেতে আসবা রেট 7.5 7.5 দেখুন কেতে বড়িয়া কোয়ালিটি হলা তার আঁচল দেখুন আর তার বডিটা জবরদস্ত লাগুছে তার রেট 7.5 আর গোটে সেটা দেখেন মা এই সুতা মানে ঘাঁটি হয়ে বসলা সব সুতা মানে यहाँ খোলা হচ্ছে যে দেখুন এটা দেখুন কেনটা সফটার সফা কাম দেখুন লাইট কালার অফিসার তার আঁচল 6700 টাকা বডি দেখুন 6700 টাকা পড়বা ই 7600 টাকা 7600 টাকা উল্টা কই দিতিলে উল্টা কই দেইছিলে মুই রামা গ্রিন এটা পিসি আছে পিসে আছে যে দেবার আছে জলদি বুকিং করুন ডবল 6000 এ দেখুন সব 6000 টাকা 6000 লেখা মাছ দড়ি वाला এটা দেখুন স্বস্তিক ডিজাইন আছে এটা গুলো দেখুন কেতে বড়িয়া ডিজাইন পুরা সিল্ক বর্ডার আছে পুরা শাইনিং আউছে দেখুন 6000 লেখা 6000 লেখা পড়বা এটা দেখুন আগুটে নোয়াটা রামা গ্রিন এটার সে আমি গোলা হপ্তারে সে কলর দেখাইতেলু বেবি পিঙ্ক না বেবি পিঙ্ক নাই আমার গোল্ডেন কলর হিসাবে দেখাইতেলু সব 6000 লেখা দেখো সব 6000 লেখা জায়গা না পছন্দ লাগে স্ক্রিনশট করো যাকে যেটা পছন্দ লাগুছে স্ক্রিনশট করবি ইতার আমি থান বিল দেখাইতেলু এটা সে ডবল ধরি বৈতর এটা আছে বৈতরটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগে দেখুন আজি টিকে ভিডিওটা টিকে লেন্দি হই যাবা আপন মানে টিকে এতকি পেশেন্স দেখি দেখবাটা বি বহুত বড় কথা है দেখো এই সব 6000 লেখা 6000 টাকা লেখা আমার ই কলর রে সেটা নোয়াখাই আর রাখিলে এই দুইটা পড়ি হই বলে দেখে দিলে বলে টিকে হেভি কালেকশন আজকে দেখাই যে এ দেখুন গুটে এটার এ দেখুন এটার আমি পিঙ্ক কলর টাইপ রে আনতলু ইহা জানি দেখুন গ্রিন কলর টাইপ র কোনারক ডিজাইন কেতে সফা কাম যে দেখুন এটা তার আঁচল আর ফুল বডি দেখুন এটা কেতে আসবা এ দেখুন হে 6000 রে আসবা 6000 টাকা আসি যাবা দেখুন এন্টিক ডিজাইন মানে গুটে দেখুন নর্থ ইভেন নাচুজন কেতে 6500 পড়বা এটা তার আঁচল আর তার বডিটা দেখুন গুটে দেখুন রামা গ্রিন জবরদস্ত লাগুছে এটা বি হে 6000 রে তার আঁচল এটা বি 6000 টাকা পড়বা 6000 রে আসবা আর বেশি নাই 3-4 খন মাত্র 3-4 খন আছে তাহলে জলদি জলদি দেখি দমা আপন মানে বহুত বহুত ধন্যবাদ এতকি সময় যায় এতকি বেল যায় দেখবাটা এটা দেখুন 7000 টাকা পড়বা এটা তার আঁচল আর তার বডিটা ফুল বডিটা দেখুন বড়িয়া লাগুছে এই দেখুন 7000 টাকা পড়বা এটা তার আঁচল আর তার বডিটা দেখমা জোরদার লাগুছে এটা গুলো দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন পায়ে ধড়ি वाला গ্রিন অরেঞ্জ ব্লু তিনটা মাছ ধড়ি বাই দিছে লেকিন মাছ ধড়ি নহে সেটা গুলো অলগ টাইপের ধড়িটা আছে না মাছ আর রুদ্রাক্ষ দুইটা আছে হেতা লাগি হেতা লাগি হেতা লাগি মাছ আর রুদ্রাক্ষ মিক্সড আছে 7000 টাকা পড়বা 7000 টাকা পড়বা এটা গুটে দেখুন বৈত শাড়ি দেখুন হাফ হাফ আছে 7200 রে মিলিবা দেখুন এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে তার আঁচল তার বডিটা দেখুন এটা হলো আজিরর লাস্ট কালেকশন পুরা আজিরর এটা হচ্ছে লাস্ট এই যা যা শাড়ি আপন পছন্দ করলে যে যে শাড়ি আপন অর্ডার করলে যাও ভিডিও স্টার্টিং রে বতাই যে তার প্রসেসটা আর এই সেই হিসাবে আপন অর্ডার করবে তো দেখুন না রেমন্ডা গুলশন মের দাদা কোনো সম্বলপুরি শাড়ি এক্সক্লুসিভ কালেকশন নোয়াখাই আর রাখি স্পেশাল বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন তো आपको वीडियोटा केंदा लागला कमेंट कोन जति भल लागला लाइक करून शेयर करून चैनल के पहला तरह जरूर सब्सक्राइब करून এই ভিডিওটা যদি আপন ফেসবুক দেখুন আমার পেজ के फॉलो करून আজি তো আমি এটা দেখলা কালি কা আমি পাটা শাড়ি দেখমা পাশে দিলা যেটা দেখুন এক্সক্লুসিভ কালেকশন আসি পাটা শাড়ি মানে খুঁজি তুমি এন্দান্দা ডিজাইন মানে আসি তো কালিকা দেখবে ঠিক এই সময় আগে পাটা শাড়ি